हेलो केम छो बधा मजामां? बधाने मारा जय श्री कृष्ण। आज आपणे एक स्वीटनी वेरायटी लई आव्या छीए। तो आ स्वीट छे ए इन्स्टंट बनावी शकाय छे अने तमारा घरे गेस्ट आवे तो आने तमे गरमा गरम पण सर्व करी शको छो अने ठंडी करीने पण सर्व करी शको छो। जो तमारा घरे गेस्ट आववाना होय तमे आगला दिवसे बनावी राखो छो तो पण ठंडी सरस लागे छे अने गरम पण सरस लागे छे। तेना माटे मैं वरमसिली लीधी छे। आ वरमसिली छे ए पुलाव माटे पण काम आवे छे अने खीर माटे पण काम आवे छे, एटले थोड़ीक जाडी होय छे ए हुं तमने बतावुं। तो पहेला आपणे बीजी सामग्री जोई लईए। एना माटे मैं दूध लीधुं छे, मिल्क पाउडर छे, खांड छे, आमां काजू बदाम पिस्ता इलायची केसर अने जामफळ अने जावेत्री एनो मैं भूको करी राख्यो छे, जे दूधमां थिकनेस पण आपे छे अने टेस्ट पण आपे छे। साथे मैं बदामनी कतरण लीधी छे, पिस्ता लीधा छे, आखी इलायची छे अने जे आपणे सेवनी वात करी वरमसिली ए सेव आई रही। आने मैं पहेला बाफी लीधी हती गरम पाणीमां अने पछी मैं एने ठंडा पाणीमां बरफवाळा पाणीमां राखी दीधी हती तो एकदम छूटी छूटी सेव थई जाय छे। तमे जोई शको छो एकदम सरस सेव बफाई गई छे आपणी। हवे आनामांथी आपणे वरमसिली खीर बनावशुं। हवे एना माटे मैं अत्यारे दूध लीधुं छे, एनामां आपणे मिल्क पाउडर उमेरी देशुं, बधुं मिक्स नीचे करी लेशुं। सुगर छे, सुगर पण मिक्स करी लईए। सुगर तमारा टेस्ट प्रमाणे तमे लई शको छो, बहु मीठुं मोरुं तमारा टेस्ट प्रमाणे, कारण के दूध गरम होय त्यारे आपणे मिल्क पाउडर उमेरीए छीए ने तो दूधमां गाठा पड़ी जाय छे, एटले ठंडा दूधमां ज मिल्क पाउडर उमेरवानुं। हवे आपणे पेला आने गरम करशुं, उकળી जशे पछी आपणे बीजी सामग्री एमां उमेरवानी छे। चालो करी लेशुं। हवे ड्रायफ्रूटनी वात करीए तो तमे आमां अंजीर लई शको छो, किसमिस लई शको छो, काળી द्राક્ષ लई शको छो, पण ए ज्यारे दूध ठंडू थई जाय त्यारे ज उमेरवाना होय छे, कारण के किसमिस अने द्राक्षना कारणे दूध फाटी जाय छे। तो एकवार दूध बनावी अने एने ठंडू कर लेवानुं छे अने पछी ज आपणे एमां किसमिस ने बधुं उमेरी शकीए छीए। अत्यारे आपणे जे वरमसिली बाफी हती ए लई लेशुं, એટલે दूध साथे सरस मिक्स थई जाय अने दूधमां एनो टेस्ट पण भरी जाय अने उकળી पण सरस जाय। ने वधारे फ्लेवरवाळुं तमने बनावવું હોય तो જ્યારે પણ આપણે આ વરમસિલી दूध उकળી જાય एकदम ठंडू थई जाय આગલા દિવસે બનાવી રાખવાનું, एकदम ठंडू थई जाय પછી તમે આમાં જેલી ઉમેરી શકો છો, કોઈ પણ જાતના ક્રશ ઉમેરી શકો છો। ક્રશ કે ફ્રૂટ ક્રશ કોઈ આવે છે, સ્ટ્રોબેરી ક્રશ છે કે મેંગો છે કે કોઈ પણ ક્રશ ઉમેરી શકો છો। ફ્રેશ ફ્રૂટ જેમ કે મેંગો છે, સ્ટ્રોબેરી છે, એપલ છે, ચીકુ છે, દાડમ છે એ પણ તમે ઉમેરી શકો છો। પણ दूध गरम हशे त्यारे कांई पण वस्तु एवी नहीं उमेराय के दूध फाटी जाए। તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ સરસ ઉકળી ગયું છે અને ઘટ પણ થઈ ગયું છે, તો આપણે સર્વ કરી લેશું। તો રેડી છે આપણી સેવઈ ખીર, બહુ સરસ બને છે। આપણે બદામથી ગાર્નિશ કરીશું, અંદર તો લીધું જ છે પણ ગાર્નિશ માટે આપણે બદામ અને પિસ્તા છે।
સાથે મેં ગોલ્ડન વર્ક લીધું છે. તમને ઈચ્છા હોય તો લઈ શકો છો અને ના ગમતું હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, કેમ કે ટ્રેડિશનલ સ્વીટ છે એટલે સરસ લાગે છે. તો એકદમ સરસ બને છે, ઇન્સ્ટન્ટ બને છે અને બહુ સરસ ટેસ્ટી બને છે. તો ચોક્કસ તમારા ઘરે આ રેસીપી બનાવજો. તો તૈયાર છે આપણી સેવઈ ખીર. બધાને મારા જય માતાજી.